शून्यरू एक ब्रह्म सृष्टि हेले प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा एवं सृष्टिर कला को सृष्टि इच्छा करबा पई क्रीड़ा करबा पई सृष्टि रे लीला करबा पई सृष्टि रे विहार करबा पई भगवान एकरु द्वितीय भाग हो गले गोटे हला पुरुष एवं गोटे हला प्रकृति सेई प्रकृति एई परम ब्रह्म परमात्मा এই মানব শরীর মধ্যে দ্বি ভাগরে রহিলে আত্মা এবং পরমাত্মা আত্মাটা হেলে জীব পরমাত্মাটা হেলে পরম ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ তাঙ্কর কলারু জীবর সৃষ্টি হেলা ভগবানଙ୍କର কল্পনারু যেতেবেলে গাইটা সৃষ্টি হয়েছি তাকে নাম দিয়া গলা কপিলা সদা সর্বদা যুবা এ বৃদ্ধ হুয়ে নাহি कि बालक हुए ना जीव सब बेले जुबा अवस्था रही थाए यही गाई को जीव रूपक गाई को जुबा बोली करी परशुराम बिहारी कहते कहीं रामचरित मानस रे तार प्रमाण अच्छी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमलस हज सुख राशि श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। ईश्वर अंश ए जीवटा परमात्मांकर अंशरु उत्पत्ति होइछि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी से विनाश हुए नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वरंकर अंशरु जेते बेले आछि जीव हेउछि चेतन शक्ति अमल मल रहित से पोड़िबो नाही कि पानी रे बुड़िबो नाही कि पवन रे उड़िबो नाही कि अग्नि रे छिड़िबो नाही सही तत्पर से आसीछि। आमे सुना मुंडाटे नै करी बणिया पाखकू जाइकरी आमे अलंकार तैयारी करबा पई ताकू देई थाउ। आमर मन मुताबक अलंकार सुनारू तैयारी करी दिए बणिया। आमे से अलंकार को किछि दिन व्यवहार कला परे सर्वप्रथम सुना हे करी थिला सुनारे जेते बेले रूप दिया गला ता नाम हला अलंकार। अलंकार को भांगी देले पूर्व रूप रे सुना हे जीवो। परम ब्रह्म परमात्मा से कौन करिसंती जीवटा नाम एवं रूप देइसंती। नाम एवं रूप को माया बोली कहूछु आमे। किंतु जेते बेले जीव घट छाड़ी पलई जाए से केउठी लागी जाए परमात्मांकर ठारे लागी जाए आउ निज कृत कर्म अनुसार पुणी से संसार को आसी थे। कर्म फल घेनी जन्म लभुचंती जीवगण वसुधारे निजर कर्म फल अनुसार प्रारब्ध बलवत्तर खलु विदम भोगे न तस्य क्षय। मनीष को किए एते हंत संत करुछि माने तार कर्म क्रियमाण संचित एवं प्रारब्ध तीनोटी कर्म अछि। वर्तमान कर्म होछि हम प्रारब्ध कर्मर फल रे आज सत्संग करिछि। तेणु यार नाम है कपिला षड मुख तीन लोचन एक पादरे उभा। गाईर छटा मुख अच्छी केगुटा से मुख दुईटी कर्ण गोटे मुख आखि दुईटा नाक तीनिटा पाटी चारिटा लिंग एवं गुह्य द्वार दुईटा छटा मुख। एई छटा मुखरे गाई कौन ग्रहण करे आम घरर गाई माने घास पुआल पानी पी थांती खाई थांती एवं क्षुधा तृषा निवारण करी थांती। किंतु नासा कर्ण चक्षु एई जो छटी मुख अछि एई द्वार रे गाई कौन भक्षण करे एई मायामय संसार विषया को ग्रहण करे। नानादि विषया को कान रे देखुछि कान रे शुणुछि आखि रे देखुछि नासा रे आघ्राण शक्ति आणुछि पाटी रे खाउछि। इपरि भाव रे संसार नानादि विषया शक्ति को से ग्रहण करुछि एवं ताको छाड़ी देउछि। आम राति रे शोइथिबा अवस्था रे नासा कर्ण चक्षु सबु द्वार मल पुणी निर्गत फेरी आसुछि। षड मुख तीन लोचन एइटा हला ए जीवात्मा रूपक कपिला गाईर छटी मुख
ଆଉ ତିନିଟି ଲୋଚନ, ତାର ତିନୋଟି ଆଖି ଅଛି। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଆଖିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜୀବାତ୍ମାର, ଆମ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଖିଟା ରହେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଯାଏ ସାଧନା ବଳରେ କିମ୍ବା ଗୁରୁ କୃପା ବଳରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଜ୍ଞାନ ସହଜରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜବ ଜବ ଈଶ କୃପା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଉପରେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, ମୋତେ ଆଣିଲା କିଏ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିଶେଷରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି। ଏଇ ଉଦ୍ଘୋଷଣ ବାରମ୍ବାର ଜୀବକୁ ଦେଇଥାଏ ଚେତନା। ଆଉ ସେହି ଚେତନା ବଳରେ ଏଇ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଦରି ନେଇକରି ଜୀବ କ'ଣ କରେ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ଖୋଲେ, ଏମିତି ସତସଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ବାର ବାର ଆସେ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଏ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଷଡ଼ ମୁଖ ତିନି ଲୋଚନ ଏକ ପାଦରେ ଉଭା। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗାଈଟା ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇ ପାଦଟା କ'ଣ? ହକାରେଣ ବହିର୍ଜାତି ସକାରେଣ ବସେତ୍ ପୁନଃ ପରାଶର ସଂହିତା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ହ ଆକାରରେ, ହକାରେଣ ବହିର୍ଜାତି, ପ୍ରାଣ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ହରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସୁଛି ସରେ ଆସୁଛି। ହକାରେଣ ବହିର୍ଜାତି ସକାରେଣ ବସେତ୍ ପୁନଃ। ଦେଖ ମା ମାନେ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାସା ପୁଡ଼ାରେ ପବନ ଯାଉଥିବ ଜୀବର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ଆଉ ଦୁଇ ନାସା ପୁଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରକରେ ଯିବା ଆସିବା ହେବ, ପ୍ରଳୟ ଘଟିଯିବ, ମାନେ ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କହନ୍ତି, ଏକ ପାଦେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା, ବେନି ପାଦ ରଥ ନ ଚଳିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଉଛି ପବନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାସା ପୁଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଜୀବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ନିଶ୍ୱାସରେ ପବନ ଆସିବ, ବାତ ପିତ କଫ ଲହରୀ ମାରିବେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଗାଈ ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇ କରି ଚାଲିଯିବ। ଆମର ପବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଶରୀରକୁ କିଏ ଧରିଛି? ପ୍ରାଣ ବା ପବନ ଧରିଛି। ତ ପବନ ଯଦି ସରିଗଲେ ଜୀବ ଆଉ ରହିବ ମା? ରହିବ ନାହିଁ। କପିଳା ଗାଈ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ପବନ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବିପରୀତ ଗାଈ ସେ ଲାଞ୍ଜ ବାଟେ ଚୋରଗି, ମୁଖ ବାଟେ ମଳ ମୂତ୍ର ଯେ ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ପ୍ରସୟେ। ଜୟ ରାମ ରାମ হে রাজীব লোচন, রাজীব লোচন রাম হে দুর্বাদ শ্যাম। বড় বিপরীত গাই বলি কহুছন্তি পরশুরাম বিহারী, নুহ, এইটা হচ্ছে বড় বিপরীত গাই। বড় বিপরীত গাই কাহিকি কহিলে, গাই মুখরে সিনা চরে, কিন্তু এই গাইটা লাঞ্জরে চলুছি। কি আশ্চর্যের কথা! বড় বিপরীত গাই সে লাঞ্জ বাটে চরই। লাঞ্জটা হচ্ছে মনিষ শরীর হচ্ছে গোটিয়ে ওলটিয়া বৃক্ষ। পাদটা হচ্ছে তার উপর এবং মুন্ডটা হচ্ছে তল। নাসাটা হচ্ছে লাঞ্জ। লাঞ্জ বাটে সে চরই। নিঃশ্বাসর পবন রেচক পূরক কুম্ভক করা যাଉଛି এই প্রাণ পবন ভিতরে।